नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी दुनिया से दो बड़ी अहम खबरें हैं जिनकी तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सिद्दीक़ औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खान तनूरी। कैसर तनूरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करेंगे लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी दुनिया से पहला मौजू अगर आपके सामने रखें, आपको पता है कि दुनिया भर में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, माहौलियाती आलूदगी है, उसमें आए रोज़ हम देखते हैं कि इजाफा ही होता चला जा रहा है और इसके असरात मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हमें दिखाई दिए। और बिलखसूस अगर हम वतन अजीज़ पाकिस्तान की बात करें तो मुख्तलिफ वाक़यात हालिया दिनों की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि मुख्तलिफ जो जानी और माली नुकसानात हमारे सामने आए। तो इसी ज़मन में आलमी अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है, एक एडवाइज़री जारी की है। वो एडवाइजरी क्या है, कैसर खान तनोली की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले इस मौजू पर ज़रा बात करते हैं। कैसर तनोली, मौसमियाती तब्दीलियों की बात करें, पाकिस्तान बिलखसूस इसकी जद में है, लपेट में आ चुका है ज़्यादा, और कहा जा रहा है कि पहला ज़्यादा असरअंदाज होने वाला इस मामले में मुल्क पाकिस्तान ही है। ग्लेशियर्स के पिघलने की हम बात करें, एक जानिब जहाँ उनकी तादाद में इजाफा हुआ, उसकी जद में भी पाकिस्तान को ही कहा जा रहा है कि ज़्यादा आएगा। तो इस एडवाइजरी को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया सिद्दीक़। देखें, ये वो मामला है जो कि किसी भी तौर पर इससे ना तो नज़रें चुराई जा सकती हैं और ना ही इसको जो है पसे पर्दा रखा जा सकता है जी। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं, मैं क्रेडिट दूंगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को और शीरी रहमान साहिबा को। उन्होंने ये मामला बहुत पहले उठाया और वो दुनिया के सामने पाकिस्तान के केस को लेके गए। जब आपने देखा कि सिंध के अंदर बहुत बुरी तबाही हुई, सैलाब आया और सैलाब से लोगों के जानी और मानी बहुत नुकसान हुआ, और वो नुकसान ज़ाहिर बात है पाकिस्तान हुकूमत जो है वो अरबों डॉलर्स का नुकसान था, अकेले पूरा नहीं कर सकती थी। उस मामले को उठाकर वो कौम मुत्तहिदा में लेके गए, बाकी जो ज़िम्मेदार ममालिक हैं उनके सामने इस मसले को रखा कि भाई ये मामला पाकिस्तान का हिस्सा जो है मौसमियाती तब्दीलियों के अंदर वो शायद बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान जो नुकसान उठा रहा है, क्योंकि देखें ये मौसम जो तब्दील हो रहे हैं, जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज का मामला है, ये आपने जब नेचर के साथ छेड़छाड़ की ना तो ये फिर तब रूनुमा होते हैं। और दुनिया के अंदर आपको पता है कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो ऐसे इकदाम कर रहे हैं, जो ऐसे उनके प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी सूरत हाल है कि वो नेचर के अगेंस्ट जाती है। जब वो नेचर के अगेंस्ट जाती है तो फिर ये मौसमियाती जो तब्दीलियाँ ये रूनुमा होती हैं। और पाकिस्तान ने अपना केस जो है दुनिया के सामने जाके बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया और कहा कि पाकिस्तान का हिस्सा इसके अंदर बहुत कम है लेकिन नुकसान पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है। फिर उसको दुनिया ने एडमिट भी किया, दुनिया ने उसको एक्सेप्ट भी किया और पाकिस्तान की माली मदद के हवाले से भी मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम्स वो तश्कील दिए और ऐसे डिज़ाइन किया कि पाकिस्तान जो है वो उसकी मदद की जाए ताकि जो नुकसान उनका हुआ उसका ज़ाला हो सके। तो वो कुछ ना कुछ हद तक तो होता रहा, लेकिन अभी आपने हालिया इन दिनों में देखा कि पाकिस्तान के अंदर पहले तो पूरा जो मौसम सरमा था उसके अंदर आपको पता है कि सर्दी की शिद्दत पहले नवंबर दिसंबर तक ऐसी नहीं थी, फिर उसके बाद सर्दी लेट आना शुरू हुई, फिर बारिशें बिल्कुल नहीं थी, 4-5 महीने तक तो बारिशों का नामो निशान नहीं था। फिर अभी आपने देखा कि जब मौसम गर्मा स्टार्ट हुआ तो शदीद गर्मी पड़ी, फेडरल कैपिटल के अंदर जो है वो टेम्परेचर तकरीबन 50 को टच कर रहा था। तो ये वो तब्दीलियाँ हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है। या तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या बिल्कुल खुश्की हो जाती है, इससे फसलों को नुकसान पहुंचता है, इससे आबादी को नुकसान पहुंचता है। इसमें इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कैपिटल के अंदर हम लोग बैठे हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो यहाँ पर जब इस साल 50 को टच किया टेम्परेचर तो आपकी चीखें निकल गई, आपका यहाँ पर रहने को जो है आपके मामला डिस्टर्ब हो गए। तो पाकिस्तान इस तरह के बड़े जो नुकसानात हैं, जो इस तरह के बड़े बोझ हैं, उसको उठाने की पोजीशन में नहीं है। तो दुनिया को पाकिस्तान के केस को सुनना होगा, पाकिस्तान की मदद करनी होगी और पाकिस्तान के जो मामलात इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी इन दिनों में आपने पिछले 2-4 दिनों में देखा है कि शहरी आबादी जो है, जो शहरी आबादी है, बदतरीन बारिशें हुई, बहुत शदीद बारिशें हुई जिससे सैलाब उमड़ आया। शहर जो है वो नदी नालों में तब्दील हो गए, दरियाओं का मंजर पेश करने लगे। तो ये वो तब्दीलियां हैं जिसको तदारुक के लिए पाकिस्तान तो अपनी कोशिश ज़रूर करे, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी जो दुनिया के बड़े मजबूत इदारे हैं, जो बड़े मुल्क हैं, उनको इसके अंदर अपना रोल प्ले करना होगा। और वाकई मैं समझता हूँ कि अब ये संजीदा मामला है, अब इसको संजीदगी के साथ देखना होगा। और इससे जो मुतासरा ममालिक हैं, पाकिस्तान उसमें सारे फहरिस्त है, पाकिस्तान के साथ बाकी जितने ममालिक जुड़े हैं, आपको मिलजुल के इन तमाम तर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और इसको जो ममालिक इससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनकी सबसे पहली ज़रूरत देखें, सबसे पहले उनको आप कैसे
اویئر کر سکتے ہیں, کیسے ان کو کم سے کم نقصان کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس کے اوپر خرچہ ہوگا, پیسے خرچ ہو گئے, آپ اس کا ارینجمنٹ کر کے دیں ان ممالک. اچھا, دوسری جو بین الاقوامی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ایران اور پاکستان سے جو واپس جانے والے افغان باشندے ہیں, افغانستان کے اندر سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, جس کو آپ نے دیکھا کہ طالبان حکومت کی جانب سے جو یہ رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی, اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. تو اس معاملے کو کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں جی, افغانستان کے اندر طالبان حکومت ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو رویہ یا جو ان کا طور طریقہ ہے وہ دنیا کے سامنے کسی چھپا تو نہیں سکتے نا. جی. بچیوں کو اسکول, یونیورسٹیز اور باہر مارکیٹس کے اندر کام کرنے کے اندر, حالانکہ وہ شریعت کی بات کرتے ہیں, ہم تو شریعت نافذ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں, لیکن شریعت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے بہت بڑے واضح حقوق ہیں. ان کا احترام کرنا, ان کے اوپر عمل درآمد کرنا, یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی شریعت آپ نافذ کرنے کے لیے کسی کو بھی دبا دیں, کسی کو بھی آپ جو ہے جھکا دیں, کسی کو بھی آپ جو ہے لٹکا دیں. تو یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں تک کی بات ہے نا, یہ تو ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں. اور خاص طور پہ جن حضرات کا آپ نے ذکر کیا, جو ایران نے جن کو رپورٹ کیا, یا جو ایران نے جن کو بے دخل کیا ایران کے اندر سے افغانستانیوں کو, یہ جو پاکستان نے اپنی پالیسی چینج کی اور پاکستان نے کہا کہ آپ ویزا لے کر پاکستان میں داخل ہوں, جو پاکستان چھوڑ کے گئے, جو پاکستان چھوڑ کے گئے وہ بہت خوشحال گئے وہاں پر, وہ بہت مالدار گئے وہاں پر, وہ بہت سیٹل گئے وہاں پر. اور بہت سے لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمارا تو کاروبار, ہمارے معاملات سارے یہاں پر ہی ہیں, اور ہم نے پاکستان سے بڑی عزت ملی ہے, پاکستان میں ہمیں بڑی جو ہے کاروبار کرنے کے مواقع ملے ہیں. تو جب وہ اب افغانستان کے اندر گئے تو ان کی زندگی تھوڑی سی سخت ہوگی اور مشکل ہوگی. ان کو پتہ ہے کہ اب وہ نہ تو ویسے کاروبار کر سکتے ہیں, نہ وہاں پر اتنے مواقع ہیں, اور پھر ان کے اوپر سختیاں بہت زیادہ ہیں, ان کے اوپر چیزوں کے اوپر چیک بہت زیادہ ہے. تو ان کی زندگی مشکل ہے. اور یہ رپورٹ تو میں نے, آپ نے تو پیش نہیں کی نا, ہر جو ملک ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ذمہ داران اور نمائندگان موجود ہوتے ہیں, وہ ساری سچویشن کو دیکھ کے جو ہے اس کے اکارڈنگ وہ آگے اپنی جو ہے رپورٹ پیش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی, اور میں کافی حد تک ان کی بات سے جو ہے نا اتفاق بھی کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کے نمائندے افغانستان کے اندر موجود ہیں, کیا پتہ وہ بائسڈ ہوں, کیا پتہ وہ کسی اور کے جو ہے نا اشاروں پہ کام کر رہے ہوں, اور وہ جو مرضی کی رپورٹ چاہتے ہوں, جو افغان مخالف قوتیں ہیں ان کے لیے وہ کام کرتے ہوں, ان کے لیے وہ شاید انہوں نے یہ سارا کچھ کہا اور کیا ہو. تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی یہ بات یہاں تک جو ہے نا, یہ بھی سمجھ میں آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا تو وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی قرآنی حروف ہو گئے اور بالکل درست ہے, لیکن ہاں ان کے اینڈ پہ جو غلطیاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں, جو سختیاں ہیں, وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن دوسری بات جو ہے اس کو بھی ہم لوگ کسی طور پہ جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. کیسے تو علی, بہت شکریہ. ناظرین, ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تنوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.